chibayule ke monte kan nia ke ni hi info bikes kan nia ei tun rum chu ESD bike kan on review do na a bike chanchina kan lu main ESD chanchin hi tlem kan soenga 1960 khan Ideal Jawa Indian company an nia Mysore khon anin buna chumi de chuan in Jawa bike Jawa hi Czechoslovakia ramatanga ron chok ania tuna chuan Czech Republic ani to chuan Jawa bike chu license nein India rama anon siam veta chuan huna local chhozela chu Jawa bike under license an siam chu 1973 khanin Ideal Jawa ti pingpu kha ESD tin aping an thlak ta chuan kal chhozela ESD chuan in product sang road king ti te chi sang Jawa bike kha India rama phalna nein an siam chhovea ma se huna local chhozela a toizongin an lo top tan company chuan tuna chuanin Mahindra nuai hianin Classic Legends an oma chu Classic Legends chuanin Jawa bike siam theina phalna anti mai rights kha anon nei vele ta ni chuan an bike siam te chu India ram le Southeast Asia te hral chhuwa theina phalna nei hal boka ti chuanin Classic Legends chuanin Jawa anon siam ta Jawa chu mitam takin kan phel hriat viau tonga hei aizola TT Motors te Jawa dealer an nia ke ni pon Jawa model kanon review nual to chuan ESD kha Jawa noemi tho ani wangin Classic Legends tho chuanin ESD brand kha anon toy thar vele thungta tuna hian India ram market ron lu chil thar lein product pathum ngot thar anon launch thot maya chumi zinga mi pakhat chu hei tuna kan bike review tur Roadster ania Roadster ti hi bike mi nga te pon ron mang thina ma se ni na taka chuanin a bike styling soina angani ta Roadster omzia chu cruiser oma naked bike oma khami in car chi mi cruiser anga khal hadam a thut te po hadam ma se naked bike anga khal chak thei ve tho alai mi mo asap tong takin best of both worlds an tiang daw ni chu lelama a thalai lai po khom chu Roadster anita chu tiang bike chu hei hi nia heta hi chuanin a styling ringon ni lo khan a bike mi nga hi Roadster ti nia ESD Roadster mo chuan styling a kan dun khan mo pang Roadster styling ani wangin engmo chena cruiser te po ang dewa tenki moi tak solid ang reng tak pa deuh si anon pea he tenki a hen recess anti a khur oma chulai a chuanin rubber pad anon da malpuina wat che na tur zon taka hen rubber pad hi oma tangkai don viau ni chuan sira ESD logo moi tak oma seat niamang reng tak mai anon pea he hi angil to pate ni ta he hi seat hai danon te hi angil to pate ni thin wangin an te ang chi hian seat then ka thi chu a tiam thin lawa chi tiang chu ni ve thoem ta hian nakina kan la kal chhoze langa a seat hi split seat ania ma le nung hi ela hian natin ain kila thon thon the ni nunga hianin backrest pillion rider tan nunga chuang tan hadam tak an chon theina turing hen tur oma palama kan phei lenga handlebar sangde do anon pea handlebar a hian switch changkang tak oma he switch a hianin thil men tu chi sang oma ma sen sina kan soi to ang khanin ESD hianin product pathuma rolin anon launch thota chungchu Roadster hei hi nia Scrambler le Adventure oma Scrambler le Adventure a khanin electronic changkang de hlekaron kenga chu ta hian a omve chi lawa chumi ni wang chonin helai a button then khathian omzia nei chi lo hemi bike a hi chuan ma se a then hi chu thok tho chuan speedometer changkang takaron kenga speedometer hi fully digital ania a bialte te ni nanga a chunga hianin thil kan man tangkai tur ang chi zong chu a om kati maya ke chuanin tangkai lo tur ang enge hei thil tam tak khi ron da hin chinga tun la ya chun speedometer ching takin lang theya rpm meter digital in hetia calculate thei ang chi ron rem trep kha oma mu nom viawa sana oma trip 1 le 2 oma odometer oma chuan ABS indicator ti te signal light indicator khang zong kha om vek boka chuan a switch ding lama hen button pakhat oma chu hazard light an ti mai emergency light tam takin kan thriat thiam thei dan turin khatiang ang function khan nei vean me khanin indicator zong hi a rolin a phu so theya tangkai khop maya tun la ya chuanin bike changkang ho a chuan hei hin ron ken tir deuh zel to a chuan handlebar mora hianin bar ends mirror an tia heng hi tun lai bike hetiang ang classic looks ron nei deuh te Scrambler ti te le khatiang tun lai style deuh hlekania hi ani an taka chon man lai style ania ma se tun lai an ron herlum thar le mo barens mo rain vuata maro chu hei hi atangkai berem enne nuam berem ti chuna kina kan ron soi chho zelam
chuan a side panel hi ai an ron ti dum veka ni china khan ka soi to a classic legends noya oman nia classic legends chuan Java le ESD hi an siam ma chu tiang ni wang chuanin parts tam tak a in trom dona Java le ESD hi engine te pawh niang thil chi hrang hrang a side panel pawh hi Java 42 model ami kha a ang reng khop maya ani chi em ka hrelo ma le nunga soka changkang taka rong kenga a fork hi a hmalampanga hianin 41mm ania ta chuan a ke hmalama 100 by 90 18 inch nunglama 130 by 80 17 inch hemi combination hi a ke bi ka hian Java ho ke ang chi chi kha nia thil tam tak in trom dong kan ti kha chuan LED headlight moi tak te rong kenga ate ang ai hian a engview do nem nakina kan chui chhozelang malama hian brake lian tel tol tak aron kenga 320mm line nia malampang hi 320mm chu foreign bike kan ti ho bike lian ho apo hemi size ang hi an man tlang puan nia lian tha khop mai chon tunglama 240mm this tho nia chuan ama le hnunga ABS twin channel an ti ang kha anei ni a alloy wheels ron ken a hi uluk taka kan en khanin Java model ami engmani ber kha engmani berami 42 tivel 42 2.1 tivel ami kha anon thiet chho topa ang ka ti khop mai ani che em chu ka hrelawa chuan tire hi athara non manga nunglama hen MRF Zephyr H malama MRF Zephyr FH he tire hi kala bel chiang vak lawa tiang anon vona bike hi kala khal ngai lo ni chuwa chuan enge an don ka hrelawa mel en ringoti chonin a bike looks nen hian a tire hi chu ain me ka ti khop mai chuan tubeless tire ani tire hi mo engine hi Perak engine anron trom tira amaro chu Perak engine chi chi kha ni mi lawa engine 334cc single cylinder 4 stroke engine mo ma se double overhead camshaft ani ni camshaft pati ania liquid cooled engine ania single cylinder ania piston pakhat chaw ania ma se exhaust pati ania chumi omzia chu cross port technology pangani ta hi Java in choke mema piston pakhat chaw nei ma se exhaust gas hetlaya engine chunga tanga borok chi aron ham chuwa kha silencer aron chuwa pa khan achunga hian x angin port pahnia kalta chu silencer pahnia aron chok ta chu chon thanna bi ka nei chu achunga khang borok che kang to nu kha rang takin silencer la maron pai choka chuan eta borok le petrol mixture kha rang takin alut le engine na chumin aron pe chota ka chu engine a hianin combustion a tha power a siam chaka helai borok che a po chu zung wang khan chuan petrol te po he lo thei de mai theya engine a powerful timela ama ani na nga hianin power a siam rang chu tiang chu I tuna cross port technology na ron ken nia chu Java tanga an ron la chom chho zel khani chuan he engine hianin 29.7 PS 7300 rpm a maximum power pe choka chuan 29 nm 6500 rpm a maximum torque a pe chho boka Perak engine atanga siamania he engine hi ma se Perak nen chuan power figure point ang lo chuan gear parok nei 6-speed gearbox mo chuan he engine hianin flat torque curve anei an tia chumi omzia chu a engine power pochuk tur khanin engine rpm sang dewa han her chhowak wangai lo khanin herapia nga tlan purpur theiang tura design ania roadster ania khal olsam tur khal hadam itam tak chon roadster hi general purpose motorcycle an tia mo all rounder khati ang chi aron design khania a power point chu tiang chi chuanin khal hadam tura ron design ani power pack chodana po chuan Perak engine ne nai an launa tam tak oma masabera chon a camshaft profile hi dangta camshaft chu engine chungami ei chu detailing kan kal lo menga chon camshaft hi ron danga chuan throttle body aliana hi fuel injected vekani to a chu chuanin throttle body mangani ta throttle body kha Perak mi aina ron lian hretta chung zong chuanin 29.7 PS 7000 rpm maximum power pack chotir ta flat torque curve ania tan purpur thei turin ron design ani donem kan la hredon chawni he bike hi 184 kg aritania quintal khade ke somriat pali loya ritani harit ve angrang khop mai chuan tanki hi amoy angrang viwa petrol hi liter som pati le point nga aleng boka chuan khochunga khalan dum donem khalchin photang o yes the road sarang khal done ha yati ni ko speedo chuan mo start don hian clutch me nga ya sai sen hi ra thla don hian nei a ran na te hi a chum re ulu to sai na sari ka raprang de unul to hi a rei chuanin rang ve du don ni
first gear tan ngo yo tan du ve anh nuông đó nè Harley pate nghe anh don nè gear chu smooth thokat view akhal reuh hle mai apo dan chu battery nuk dok zur zur view mai flat top curve a pen ti kha omje nei don mel riu mai a kan kho pui chung traffic jam speed anga po hian tlan dok zur zur mai a tlema han lim deuh theina omse ka vati ve ti ro thi chonin seramu kan thur thailo ni 13 te nia ko kan speed kumo turu lo ve mani nuam do ne Barents mirror hi a style an dal view maro jo ki chu min dal sak kan koi kak do nge ABS a thok ma view em tla chuk ve la hen pi chinang chuti em chu nan kikin ma lo hi a so chu a khal tal me a nuam don cruiser angchi mo roadster khatien ti wanga suk zu zu lungot chonin seramu kan thur thei lawang seramu langlat nuam view do na ko kong chho kan zong char char ten kong phe a chon traffic a so po khal tra a malam pang hi chu a dik mel khop me a nung hi a bouncy shet mo so ting shet mo ti chu kan ngai tu mek a ma hi chu a dik don me khop mai tlan chak na po dik don ka feel thei nga la ma hi chu a nung hi chu khopon cho huna ka ngai dan a soi thaleang ma chu dik cruiser ani che lawa roadster ani mo chu wan jon han phinan her ve deuh pop pop pot kho deuh zat zat turang deuh lek aduan ani tiang chu ani do nem kan enang ainch tlan do view ni ainch helai chau hi chu nakina inpuring kan kalang traffic jam speed sim sim ai nge an ka hredu kan kul thot ani a gear a smooth thokat view bai khila thar view he a hian tlan tam deuh hle khuna chonin la nem le zo dona a gear throw an ti hetia a gear lu tur mo ti kan pir che a kal kha khap du du lo a throw kha to ya lu zung zung gear hi mo nuam khop mai a ti sporty a feel hi mo nge a gear lu deuh zung zung wa khan ti du du ngai lo wang khanin a po dan nen hianin a khal deuh al che en cho be vel view ni ko pui chung chin lo se ka her deuh shrep chak hle mai a po dan cho a mi tur riu mai perak engine atanga siam perak aya khal nga input thai input po hi anom view ka ring chak nakina kan line thurang a rider tan chonin du thu sam thuk ani riding position hi klema bo sei deuh hlek tan chon a foot rest hi alaron a seat hi laron nai ma an lati mai thea ma se ka height atang vel hi chonin ka bob sei dan ne hi chon dik to khop mai anuam tok view ain khle dan hi a sporty ve tho mo to char du khani lawa maro chu a foot rest in khai sang tuk lawa zo te thut dang dewa monkey position de le ka thu ang kha kan ni lawa tai chon anuam khop mai ha dam tok vel chon a seat hi split seat ani ve a rider seat tu ranga anon siam chin che che a khor chin che che ka wa thua hei mong tam nung lam pang ka hen ti ra anuam khop mai a ha dam khop mai muang cha tlan pon hei second gear phi luk luk om lo accelerate le du do ni la first gear lak khem ngai lo second gear khan kha ni mai dok nga zut mai kha ni mai Harley pate dik tak ani khal rio mai tian ka ko thanga am veng lama ko ta chite kong chou vel mo
am veng pan chho na bol lu tuk tak mai ha ka tlan chho chak chak a suspension ba ka apo dan hi ka hre chak brake test ani hal mai mo ti hian brake a time tun an tlan china ringo thi chonin aman dan hi adik view ni 320mm light ani ve malam pang phei chumo a setup hi dik view alien ringo thi ni chung lawa a components an kim adik anga ya steel braided brake lines anon mangweka master cylinder po 390 mi ang tiet mo a piston khania ka soi chu a brake fluid van dem tu helai chunga mi te kha chu wang chuan a tha khat view tu ra ngai photang hetlai an khat chi nai chun soi se lo ko mai aman chak vu tu ringot ni lawa a man nuam hei a feel sa prong takin mo man thut lo ma se me ve chuna chun aman het view si brake to ek da hioma khoi le ka man ngal thu tang chi khating kha tlan chak phei jon mana se om du lu ka khating han mi lo hei jo man chak view ma se a feel la tha mo speed jo enan nuam hle ma ya ni thara po in kima lang chiang amaro jo ain fu soi hretem le helai line hi angi lo hreting ka hria tia kal phei hi ei jo aron thlen na lama engmo tau koi pal te po om ve thei po ni mai thei maro chu speed o shim mai jo en chun du om takani rpm meter a koli na kal ve a enan nuam speed ku chiang takin alanga toya sana chen takin om bokamo a brake a thalu do chuk ki kan chho tlana a po chak lo do chho hi kan chuk tlana ti ang vel ni thei che du thu sa man ni do na ani do nem kan enang a so hi a dik thokat bio ni hi a chan chu ke ma ni a hianin mirong vor vok ang kha om vak lawa huta a sokar le ke bor vela khonin a om de ta karin ain a per overload atnung sokar hi per view don mokate tuna hri hi chon chho zong in ko da lakin ham chho mo u lai tang khon atenki hi helai a recession on siama khur te hi azia hle me ya chon rubber pet ta henan da te in che na tur hi a thap tak me ya to zu lo mo a riding position le a footrest a seat a handlebar hemi in ka puk cho dan hi chu katan chon perfect ho kani a thadon jeng maya he ba ki a i fak lu duga miron til ering otang e ka fak ani mai ni he chu a tha ka di kamil khop mai a grip ero ka du aina lian the thelai apong hi ngai na lo tan thui pe chon in project 42 abo khan akuta ti kham lek thin a style view a he SD logo ten on da na angrang view arabar quality po thama se alai pur kher hi kamai la view vak lo khamon asot la tane kan thin kar kan or thado nem hela hi asot lo lai ter te ma ho he an shevek ke pon ka sheve to lai chu ka kal thang ve to sin ter te sot lo lai mo kong si de wa asot lo thei lo helai chu asol lu du ka kong he amaro chu karin ai tak chon azia chon abs aron kikin ut lo bok a thale o asot lo la ya i lo dinga beta kha chon neutral san du lo neutral a chon a fo ki dik khop mai a khal al mai etia he sunem lu tu khi chu kan bung bu thawak waka abs an kikin wak ngala aron thok ngal wak brake aron thla zuk zuk mo adik thailo nem lu tuk chu a khong lu tuk po ni an halem tla chok don lek lekin min so thin thlak chon dik chung lowa i chu adik thokha tok vel view tlan du come on anu me chho zong in ka tan chak to lu tuk ka in tran mai don mi ti vel mi he bai ki min impress dan chu min impress te me film thu lo in tak takin karin ai dei na thatlat me a hi chu an ti te duai la e a thalo to ti na kha om chong lo ma se karin ai dei in a thatlat ka khal du da ne in mil lu tuk bike
จังเด้อใบขัลเด้อหินดัวมอการกงมิลตัวเสียมจุอันนี้เรามิลมีเมพินมีไม่นี่ไข่ไอ้ตาโซ่หนูไข่aspect kan enjon ground clearance ka sang mi lo amaro jo kala shoot ei lo shim shim sai na sare ai ngama kala shoot lo tan du rap nu va kan tran don am vek chho kha kat lan chak football ya pe thel chi lu to boy kin lo dang lo se trok ka pe thel du ni chan kha chu ka ke hi alein khai ve dit ni nung de ka thut jon mo city a niam over lo aspect kan ron zia niam ang hu khan thut chi chuan maro chu indra khati ve chon har san ka nei mi lo thung review mirror chu he nuai lama ka da eng ma ka pu thei lo om ve style khop mai ma se eng ma pu thei lo chung lama da hianin kut adal sa ta ka thiam lo conventional pangai sai glass pangai kha kaman tura chong ka duzo ka maro chu company hi style an tia anal view barens mirror hi anon vo de zel ni apo dan hi ka te kin thiam dan ber chu 390 ang khop mai rpm niam chen khat lai hi jonin 2500 bor ve la jon 390 ai pona khal de ma se engine anon siam dan hi anon tune dan hi rpm sang ta ka thuk vok tura siam ni lo maro chu to view ni tai vel tan hi chon number 4 tu na mo an zo lap va chi ni leng in tai kong chou chuk chou ai ka tan rot mai don man le an du tu appa le mai po dan zu sek tat third gear pan la ving chou fi me lo le a chou bol ni a ni ngày nào cũng lộc hộp bol mo trông bol ang vel aso về thâu ní ama rồi chú achak đâu lại kan tan liam rang khop mai aso chú sporty aso dan hi mo akhong đâu alt mai akhal jok teng akhong lu tuk chu ni lo so na vor đâu chu ni lo ma se asukhal khai am veng chin chon nei vek ro he pai ki nửa mình tiêu tụi anh về con trò hen tràn chút chút mày nè khóc mày rpm tỷ sản phát ngay để sẽ là 3000 rpm cấp bể trộn với cái này ta nào khal dan chút đara sinh hàng về là nị thì đó này là tụi anh trả lại đara sinh ở xếp nó tôm xí lo xí bên là thì đó này là xí bên là bộ xuyên thêm view tụi đó nè ăn rồi cả tí mày chứ có màn lái tỏ khóc mày Is this the perfect bike for Aizzol? I am wondering. Tiếng Valley. Anh nói đàn chú tiếng Valley. Cái lệ đôn mình lệ kia là liquid cool anh nhá. Fan ở bên trên việt ta. Ê, tạm tắc cái ngay một em fan à vira đi. À fan đi vir tour rồi mà nhá. Mo engine chem đại tour. Engine thì đại tour. Radiator chem đại tour rồi mà nhá. À vir ma lâu chú. Company na non set dan ni ta tin company sang an set dan ai an lo mai ba engine sang ai nang lo ta Yamaha te Jawa ESD mo Honda khating zo zong kha an company engine an siam dan ai nang lo train to chem ma dewa train to chem re dewa a engine ma mo tok tu rang aron siam ve kan ni a vir vu wang khan thalo tinan ni lo a tho tu ra thok zok lo vir lo in vai vir ve me ro se a vir tu ra se mania vir tu ra vir lo chon boi chat zo am takin afan vira ti hi ngai mo te a hen an ne a afan vir tu lo chon air cool nei mai tur fan vir tu rom long number 3 it is speed ai chon number 4 lak the me lo ni 6 leng a ma 4 chung lam pang chu
tui ek nga se poi vak don lo ni kho poi chunga na na hi chon ma ro chu 1 2 3 pot smooth khal mo ti chu ka du da na ni gear te man thei ma se pot zoi lu tu tlan nik nik ang kha ka kham khop lo RD 350 atanga thang lian kan ni wang te po ni ve mai thei naked bike khal deuh ani mai hei chu mo mi nga chon roadster ania me la chon cruiser me te po pu ve lek lek ama ro chu ta ni na ta chon naked bike khal deuh elaya sporty naked bike deuh kan buai khal fe zo speed a loi mo chon a lak lo he kan ding zo vía mày ba cào chết lâu là dấu thật lắm lắm không ơi tí vâng cho ngay pin tua lắm đi lom thì cơ hết lại thì én tròn thành phiếu mày LED hi lobby mania a headlight te dang hu chon ri nai tak chona beam spread po atha a pharzau ve nang ro khop mai khopon chuk don bo rok pon nom view cement sot be pa enge an thre phei phatang helai ngai zel phei ve la hen kho chunga kha chonin du thu sam thu ka dia khopon a enge an don ni suspension chu a zia view mai ai sot be phe a po hianin share mam zui mai nimin I can Java dealer mo SD dealer ani thawa soiwek to company khat an ni ti ha so ani ne kha kanin bia company lampangin min ron bedu tat me hemi bike chung changa hen chon conference calling kanin beta inge power pack dante brake suspension senge kan ngai dan ti kha an ron lave du chat me chuta jonin du khop lo na tlem kho chunga kan khala kan nei pakhat ahnung so ting de lekha ka soya nung sokar kha preload step khatin up chin te a ron te a company mi le sa khan chuan preload kan up de chonin aso kha ting bel do na ka te ai ani lawang ta hi chonin a geometry kan setup dan kha tlema preload ngai tam deuh lek chi nia atia ring vak lo chung chonin preload chu kan up chin ta hetlai chin ha ringot hi chonin ama ating et kha azia don rio maya tlan chak phei deuila nge pona deuh tak tak speed sang deuh leka avor tavio emo ti kha chu thria chu chak ang khop mai tu na ri hi chonin ama ai khan dam ta zui me nung chu chashi view don ani chuan apo dan sim sim ma hi chu khopon chu mil don cher view in ka hria tu na ri chu nei number 6 te kan mang to number 5 te ko chu ha chuan in traffic jam speed ta chun 4 ba kha ti hlei thei lo kha nia khopon a chuan tuna 50 borvelin hey number 5 in chau ewa cruise 00 mai ni mo azi don khop mai speed sang de leka atlan zung zung tho mo kan she pheyang en barte sanga ar de leka hian high speed cornering vela min ti khol kham dong em maro chu roadster ani hei sportster ala ni chi alawa cruiser mo roadster chumi chung le sportster achung ti mela a sport ang zong chon mo sportster ani chi alawa roadster ania so chonin chak over the wat tan puina tura siam chuni lo ma se a thei tho chu ka ring a om dan vela hi chon mo a kual hei yin lai kual thla chi be tho vela nga poin unnatural khop mai a kual dani cruiser kan ti ho ang chi te khati nga kual dul dul ama kual mong de ong khan ni ve mi lo hei chu naked bike anyway naked bike khal de mo kho chu kan sai tong ha a kual dan po hi unnatural sporty khop mai chuan kan tan non lui chin dewa eng ma kala shoot thri lo tu na hi chon slipper kla to nei lo wa amaro chu up gear ratio dig view
a flat to curve le RPM sang vaka kho satura ni lo dana khat le mina fiat deu la kan ni ha tiang speed deu la ka jon mo engine RPM sang deu kan ti deu von don khan a tre von du lo deu ma se khal tha view Barnes mirror hian in a throttle help na tlem chuna dal ve deuh ni hi par kak theiang berin kan adjust to chung hian again time braking that time fourth gear roll on small fourth gear in acceleration zia view maya braking pocha Pri nai jon ref sang ve thei tho me a third gear pon nuông view đó nè hết tiền speed về là hiện ăn nuông thế này 60 bor về là mò 60 ai sang po khăn ăn nuông thôi mà sẽ ăn on design đàn ta cả hết tiền ăn bor về là làm được pur tu ra xiêm này hay làm được zur khóc mấy engine khát chiếu von tu ra xiêm cho nhị chị lâu thấy về thâu nàng à con coi à cái này handling cái gì cái này cái tỷ lệ chuyện nó ông gì tất cả cho nên mail hành nên hiện con coi chụp vắt thấy tour mail chú pu lâu đâu à chú vào mấy chú này à mà rồi chú components anh kim fork the 41mm nung preload adjustable twin shocker chatak mo brakes phala ma 320mm master cylinder chatak hàng tiền dùng hàng chút cái chú nên tra về tụ thấu chú nia phong coi trong tiền chia số nên căn base ai tra ni chú khula khu nên off-road section clean teo mà kan enang đấy thính khur cho nó sara pang teo làm am chin nang tra đó nè kalau tra lên tục tire tu na MRF anon tire anon man hi kalap mer shit tu vak lo tire ani ama se karin ai de na thatlat mai unnatural kong koya akwa lu da na hi hei a the chu tang kha om lo wa chuan tu na hi chon grip la nei thakop mai a zia don view chon ka sia ke bike ki an lak chu tir train ka enjoy view ni ka expectations mo kalau base lok na ala khum char chuan ESD Roadster chu mun sang a khopui chunga te khopona te kanan khalkol venel nuala kan ngai dan le kan pu dan kimchang takin helai hianin lo en to karinga bel tur claim kan neya ama saberin a ground clearance hi 175mm anita a shoot ma view do na mokantia kan khalchung zong hian in phurpon voi khatma a silencer le thil dang engma kan shoot lo he bike a hianin chu tha ka ti khop mai chuan apo dan hi kamil timaila ka dudan ang chi nia apo dan hi kong chuk chho han kal khan chuk zong pon a brake a thavio suspension a tha chho zong pon tlan liam put puata khatiang kha keini khopui chung anga chon khalan no me ma amaro chu khop lo na shat kan nei ve chu atnung suspension hi atharve kan nia suspension hi thar timaila jawa mi kharon chom lowa ta hi chonin atira khan aso kha ting deuh le kan tia chuan helaya ESD dealer te TT Motors te le a company lampang khanin min lo bedu kha lo nia conference calling kan in bia chuan an bike kan hu dan te miron zo ta chutlaya kan discussion na kan soi pakhat chu atnung shokar hi aso hi ting deuh ka ti kha kan soya a suspension adjust dan tur tips miron pe
anon so yang chonin kan adjust ta du thu sam thokin anung lampang kha aron khosata ni kan soisel na kha 96% vel chu bota ni azia ka ti khop mai chuan a bike ki thakan ti ma ama ro chu bike ki za thafam kim le du thu sam hi a om ngai lawa du khop lo na tlem chu kan nei ve ama saberin a hand grip hi a moi ma java design kha anron la keng chhozela SD logo an chua a styling a moi allah hi por de hle ka ma se thui tak han tlan pui khan ka duain huma ha dam lawa por lian theta a len thati chon kuta kham duwa chuan a engine hi a smooth viewa a pot khal ma amaro chu traffic jam speed anga hianin hei ai hianin a feeling hi han refine bel deuh se khopui chu han number 4 bak a man thei manglawa number 6 thleng a umta a pot khal ma ba se khai khanin 1 2 3 in car chho kha gear kan thla ka pinga han po kha smooth deuh hret se du thu sam chu ani donin ka hria khalai kha chu I ka kherte to viewa ma se helai hianin soilan ve chu thain ka hria chuan a engine len ang hu le a chak ang hu hian rin petrol he va khau lo me a liter khatin kilometer somni pasari vel tlan thei de me a a chak ang hu le a ri ang hu hianin khalai kha fuel mileage kha tha ka ti tin quintal khan le ke somriat pali line ni si khan kong chep de do kan an kalpo khanin bike ritak le lian ang reng tak kan khal ti kha a hriat me lo a khal tu ta nin hete kan thu chi khanin ate enge te fel at maya ko zunga kha tha ka ti view na point le pakhat chu nia ESD road sarahianin du khop lo na kan nei tam lo khop maya chan chu tu hnaya bike kan khala chonin ama ni nang tak ron pochuak fam kim berpol anga kan ngai ania soisel na kan nei tam lo khop mai ama ro chu du khop lo nin tlem chu om lo thei lo nin ta kan ron soilang to chuan tuna chuanin aman lama kan kal tonga rong chi thum awma helai ka bulami omang hi noi ni le sang ni za som li patni ania chu ex showroom price helai aman kan ron soisong song hi ex showroom price ani insurance le registration te tel loin chuan dark blue na omta chu noi ni sang ruk za som li patni ania chuan chrome dual tone tho oma gray le silver chu noi ni sing khat za som li patni ani an soi to angin hei hi ex showroom price ania registration le insurance ti te ala tel lo ni heng bike te hi amuna in va bel chiang du ni chuanin TT Motors Zarkota son va en ula mun nge awa thuchin velula va en ula indu dan te ani donem mo hetlai kan soyang hi ani chem ti te kha amuna ven ve nge ro thlitu te in zawai chunga lom thu kan soya kan lo me